Be míos na Pròise a bhain, nuair a tháisigh mí bhí gopad ar bhideo seo, a cha mí ar a bhí chionn son ghreis is mar sin caractair, a chu dú sé Latha Faicsinneachd na Duine Dà-sheòrsach ann. A sin nimhachaí. Mar ceach mí an éile, ha páilteas Geamaichean ann an sa bhfuil caractairin agus scéalach an cuèir ar a chur an Ceòl, go Geamaichean buamhór mar Gone Home, go Geamaichean animal leid Duine Dà-sheòrsach. Ha fast cumanta fiús ar son RPG an moladh leid Assassin's Creed chum a thuairsciúil caractair cuèir a Cluiche. A cha codad Geama ann ar nach chéile chuailh neolach, a ha gís a scéalach an taidineach a ha lán Pròise. Seach go moladh ne trí. Icenfell. Se Geama lech a hana icenfell. Cur cála taisciúil Zelda ne Pokémon le buan charactair an intinach mar Final Fantasy, agus sapach agigenetar Fire Emblem agus Geamaichean. Steig sin ula an a scáil dreiach agus sin agad icenfell. Ha an Ceòl dathach agus a scéalach taidineach. Gása siad na caractairin an páiste seairte an Geama, agus ha imigiú na caractair an LGBT. Is talam guharid a bhanavúteach dealainich glinda agus an pentar dreial ima. Ha icenfell imigií ar son clown, deagh agus inmhích. Ha mór an lévi an gata, agus surin gavi dyrbh ag amanan, mar sin chanéala fricarach ar son clown a ráag. Jóir icenfell ar PC, Mac, PS4, Switch agus Xbox a hen. If found. Channeamí ar Geama mar if found a chluich a riamh. Steichte ar acail an néirin, an if found bíú giúntacha scéalach Ceòl, inamhach ág tar ghréach a hair híligachaí ar son an tauri. Heit scéalach Ceòl uascla chut tra bhí suacha gas scríbhíonn van jaar lá eiche. Ag a chearst am, ha rutigin árit a dals na spéirin. Cha camicus ag se scéalach taidineach a haun. Bhaling if found go inmhích agus inmhích ácha go háirit leis go rámíon inmhích ách a háe. Ha ráhaí dígatá can bhí an Geama a déalcha grí gran tar ghréach. Jóir if found ar PC is Mac, ar Switch agus ar iOS. Bhaling Cluiche ar iOS nó Switch am a suringút, ha cían al hain taitneach a bhí clachaigh de choracéin mar thuahan. Agus unjan an páisina seaarmú if found, suringút a chluich as gaalacha é. Life is Strange, True Colours. Ha Life is Strange, True Colours díirech ar nachgaigh ach mar ha se unjan a Geamaichean a seaarla a haun. Se Geama mú charactair an a haun, na daibh an etare is it a fiachin ri rún díabhar a heilirachach. Ha buai ag na raunion agad, bec is mór ar an Ceòl Geamaichean. Bíú Cluiche mar Alex Chen. Baranach ág a ha díirech ar gluasad go Haven Springs, Colorado. As dé blianachin dyrbh ha I talite bhí furach le bráthir agus bethe úr a chruachaí héin an sa bhela bhic seo. A cha cuach ag Alex. Surin cí farach ginion daoinéile eichcin man gúirsteach mar a gá Geamaichean. Agus nuair a géchas cuitcin sa bhela, ha eichgur is a chuach eiche chlachtaigh ar san dearabh díirech a hachar. Se caractair Dà-sheòrsach a hana Alex, agus surin go teag a bhfuil ar san daibh romansach a chruachaigh le Steph, DJ agus a Cluiche D&D, nó Ryan, fair lech a hana bheircaile. Ha Life is Strange, True Colours imimechaí ar san inmhích agus inmhích ácha. Jóra ar PC, Xbox a hen, PS4 agus ike gan a Switch i gaichir. Ma ha uig acu an a Geamaichean cuir bhaling go mór leor anna anthropy Rise of the Video Game Industrious. Can an a bhain gur bhfuil Joe eachtaí ann de Geamaichean ar an ghrúachach le daine cuir. Ha cuideach stúr a gabhair san mar a chruachas tú hain Geamaichean bice. Bhaling go mór. Dúine Geamaichean lán Pròise a ha carta grútsa. Fag fis na comments. Cúma bhar a Cluiche is bíomh Pròise.